na se ahaban no okote ne saa na de beye adwuma be sayare a ahaban no esa honam yare pe because okwa ahaban okoya okote ebi efa so go gonorrhea wakote ho aduru okwa wa nyanya nkomade wa ne bibia ama ahaban no eno aso okote ahaban ne saa okote ahaban ne ba saa ena ahaban so be sayare saa adukota mka se be sayare saa ne se eba ibia na yare ne spiritually onso so spiritual gonorrhea no wanya ena manifest aba honam mu eto de ahaban ne kana entime nko because e sunsun yare ena also de honam de na de aka no also ahaban na wate no wo ye sunsun sem ye de eku ahaban ne so sero de ahaban ne kanipa kro na physical ahaban be sa physical yare no na niema wasa ye gu ahaban ne so spiritual de no so asa sunsun de no ansa ne plate anya oje ena spiritually so de no abrunsanfo so person ewie wa eno so mte fast stroke nti stroke no more na tire abrunsanfo yare but honam so de no so nnuane na ye didi no ene abrabobon ibi aye bobon ne be aye nom no enso timi e de yare ne brain but anka age ne de company fo nya sa stroke no but eye sunsun sem ne ntina ma young girls young boys susunya stroke match no jodi eye honam sem no ye honam doctor no o ye herbalist no ye amagana no corona sayare na ahaba itimi sayare bia nya didi wo magana mu na amagana nyakopo be wu nyame no be sayare no was a sampa ye wo aduro ye wo aduro ye wo herbalist ne wo herbalist ye wo herba for Ghana ha no ba ma gano da musronko metima ka sorry na be dia dance ana be asesi me dance e fan say obi yare na yare no sunsun timi cho se se bia okope ahomabosom anasa ahomachem but okwa ebia kwa ewiato okwa afashira ebia okwa afakusua ne fako o de kwa bompa isi o bompa isi a se adua no oni sunsun na ne akasa enti se adua no ebe ma se okay twadua ni bi ne de ne fako metawachi enti one more permission say twan o de yare no ene ayaresa na akadua no ha to the bada de be kanipa kro na ebeko because one fa ope ne kotwa adua no odi ka koye sunsun sem e bompa e kan de opese eduan o de kwa o de koye e ma ne hu yare kora e kwa kosa eti wodi ka ye sunsun de anti eduan ba be sa hono yare no na apaye na wiye no e wo duan ase no e na sunsun sem na no so abesa yare e no so abe sunsun de no e na haba bi wo kwa kote a yetikas for 20 pesos osuafo ba bia mo bia no echiamu de asomdwi na ye de mama ha e Ochuluku TV e wo YouTube channel no eso your number dey adwuma 0244 840108 0244 840108 ba bia wo bia no betime subscribe no share link no wo asembia so na pese oni ebonkomo number na namase no fra ye no bebo enkomo enne me ba chede bia me de ema wo da bia me kase eye nipa yi yedidi yenom ye home eden a ye ne yare enenam na sebe ya obenya wo bia wo yeduyefo bia wabene e wo sunsun mu no betimi aboabo obi beju sika di obi kura besa kun eduro de ma wo misa nyezo obi kun ya no mu na mo de colors afrefra oil no mo ton man krofo konum lewu no nyeska no mfanya yesem aha yeso wenye no bi ne eka ne sentum pese wo bewu a sabre ya wie bia ha wo bia no se ye ni so na se sunsun ye ne amagana Herbal and Spiritual Center wo kuma se kwada so ye ne no bebo eye enkomo the numbers and the name screen no asem ofra ono bebo eye enkomo na wususu ha sei ono so de wasua de wonim e wo honhum ono so de beta ekire yare obi a ebi wo ha na eye eniso yare ko hospital na hoato obi wo so be chi you can know Kristo ni ebe wi ase no ko wu ada bosumfie onko so mbusum ko pa yaresa eso onye wu bosumfie na nya de be ko heaven onko heaven no una obu aten wo uni muzam jem na enu heaven na nonsense intervention for mejina mu nyina na mu na mama opani amagana onu agege na jidia ene wo a wo sa yade wo ho akese wa beni seja ye ne bebo nkomo na sunsun mu de soso no na wususu e de asoso amagana na wusu mu akwaba eja alwa no amagana mantu ngan majuzu mbo jala temuka so oji obi so na pasa na kan sen oji obi se ne bichi na agiswa obi say thank you another word na be ka yoruba ka sam yoruba andamenti o ana na oti ibo no beti tunya wa kakaka kitik okay okala yo where's the car okado Caro, good morning. Kana me yawo. Okay. Mo bedasipi. Amagana bedasipi anopai. Anopai ye hwe. Yare a wutimi sa no. Botima bo be enuma na nsia bi di ama me. Okay.
ya na mutumi sa Fabio bema ontimi anyon so e friend prostate no be pipe atum kura enna be mi no bi hobeto seti bia hobeto ani yare ho e ma wo pa wo enso ho ena asthma ho akoma yare enso e ka ho no bi sisi wa chia aso muta na spring gagu ka na spring gagu no obetini yale nde bebrebe osa ho asthma ho nya bebrebe na mutumi san medase obu ha ose obi yare na se ukọ ba a oba ontimi enhwew obi so aduru no se yare no kanwa na hu na kira kwa no no eye ni pod ne sa be kanwa hu beto but wakọ ba bi amobi din sa kan de a ontimi emwo no but me ntiase se yem fa ne se yale wo bi a ni pasmasi so na wakọ obi nchen oduefo bi nchen na okọ ni bi nsa na oduefo no yale na de no ontimi ansa na aba bi a me nchen o se ndi be nye ho adwuma o de na te sen e de de me nsam okay ma se yesu no ji obi a okay sanete medase adwuma wo ye no ye ba ni so mu de he pa na edene obi wo ha be ma wontimi oba so ha wontimi nyere enwo obi wo na stroke ai no wabubu obi so kra de bi ha na bi a wo dware no wate ahwe na no so bubu ene de kekeka ho emu de he pa na edene emu de he na efo ma wo yeni kan fa de efo no emra de efo pa ba kon prostate and the efo pa assurance of 2 days no de owo and de ba ko so pa ye obi an ni afira a wo di anifira no so your operation mo na ni afira na say physical na ni afira a wo di back to life no and so de pa okay and obi a stroke bobu condemn a wo mo na drama na story and so de pa wo fam edin pa okay na de won aduro no be che but it's a sign of stroke no ba wo hu say wona ntekra na say de online so utum say online but wona ntia say nya online na de nante no so what I say eno de ya na nya din but so obugo condemn last obi owu na wunya ne no sanity ani ne fira say fabra life eno na din but e be hu djuma okay na de say hu ade kitin ne man kitin de enye problem dia okay na de won medase pi yemhwe awo so de so te sen e ma ne ma okay medase ochi awo dem de tell say awo de yame bo bia so mra no mewo ya le binti na awo ne ma ne ngede e ma ne ma enya yare awo ni ba eyem ene bi so me ma ne so no be ma etimi ni oba da na awo ne ma oba go na oduka oba ko no ko sha be ma no eno che se be ma no hu so ne emre eno se ye moa ene dispense be ma no hu so ne moa ne di enti edura de be ma no be kuma moa no ne ama low sperm de no na problem na be se me de ni bi tintan sanity tinyame amone se omra no se omra me wu wiase okay sanity medase pi sama wo kekeka no sa adwuma no wa yire mfie be sen mfie du ni o mfie du kwa ba so na fa ya wonya du bi na de chewa na se den do ni de ja obi se obi a won secret what I say mo kwa mfa so me nyama duro kwa fa so wonya ye o dai e na yakopon be so dai na chochoye ana efia de una na bi ana kwotena obi ncha na so no obo awo ana Nigeria ho na awo no ana kodi obi achi na usua ya na mpa to de mensia na awo de ne de e ma awo ne de me nana ana fa me okay na de aka no ne ani ne asthma ne ulcer ne kidney ne sa ne manama ne de mami bi ena de ba mo Nigeria medase pi mama ne tiase e bi o ono no e bodo mi sa nye normal person medase pi yemfa ko nzibo na de to so biom ne se haban a yeti a wodi adwuma no wankasa na wokote anaso wakire nipa bi omokote de ebrewo na haban so no wokote ni nyina na ye etimi adwuma bacho medase haban de me anam kote no time a me de haban so ya na person me tia me kwa kote okay na me de haban emma na me yibia me de ma asese je adwuma na de ema difference ba me se obu ho na mo ja no adwene do the do can do outside man no nipa ne kan se nipa bia nipa me ensen do no outside man so ata se obu so man kitwa bia sia na age no nti obu ho no mo a ye ne depend moja no
a nipa ni kuta no se se we se ye ma o bi a paracetamol se no mo a bi anya hwe ana so ya le no ti ya le beko ba me so you jomo basics eno nche se paracetamol nye fata se depend moja na wo nipa duane mo no obi an ko ni su tina de tie no ne me pa che ne se ye waduro bi wo ha sunsun ebi a haban na na se dua no sabe no ebi kura na ono kura no wotu kwan but ebi a woni ani na ebi akot se duru na ana ebi nipa na wo ba ebi ebi ginachi nti wo se duru no kana enya adwuma wo hye bi pen na haban we akokọ mesan we me de ye obi a ho adwuma eyeyi na nso nipa ba ko we de me de duru bi ama na eyeyi wo hye bi sa pen na me no kura me na me nyesa nyama ni because na me bwana do kanwa oba me na me de duru no ma na me de kanwa minyanse zaso ntina menyisa nyama ni ana nyama so bo ne ma bi se ma no de 2 million a de sa yere ne tra haba ni ti menyi ni se e fa se prostate nti ye kan se me de kama nya be ya dwuma se what ya se ana emiro bi so me koma akobia duro ana bi na me koda na mu se ase dai na me so ye me na menyisa spiritual ni mani e chira magidi ye na me se omu ana se nipa be 20 something. Papa. Oh, Nigeria. The beginner ya. Para so anti are che no na me kopa wono ka that say ni se na me hu ya no ampa. So for bibre doma omu ye sa. Nti obi na ayi ni na se me de menyi ni. Na me se wona sa de a me community bi wo. Fata se ye wo ya lego a nipa bi ko ba bi na ye nipa ni bi. Ti na de me ni na betuma ka wazen. Okay. Me da sipi. Na de to so bi mu mema no obi wo ha opo bi ko ntimi ko fi. I said Prince. Could not get bonus na de achi any nkan fi. We are not abontin be out bridge baby so no graphic. Na ni ba ko ni suitcase or the ko adwuma ni sini nchen. Obi so tibi pack the car si baby no tibi aba obi nsa no abo no lokọ ka no. Obi a wo ye adwuma na wo fie tim wo ma. De nkwa na ha onti a wo kobro da abontin. Na je se ne ma bi nko yi. Na sa me ma no so adwo mutu atwere dem no. Wo mo adwon in Italia fan club no. O mo adwon Coco fan club. Coco ayedi Coco apesi say peche say fugo sa me ma no so o mba ho ete say no that's bema e kan sa banji mtu na o kan na bema no nam no de bema mo emre ni nyina yo na duro ho no eno so na duro se na city na duro no ye bia o be no na ye duro be sa ye this and the because yale ne transition nti mi ma sa no na sisi mu de na mfiri ho no ma e kwa tena sa na tena na and the next be say ebi enipa no sayare na tran so bi be afi mienu na wo mo na duro yi and the feedback na watwikro because na watwibia no say o sami no ene mranti aba so mo ma nwe fonfon do mi masa nti ne ho din che wo mo nti na be nda obi a woni misa no wo sia because o tablet ndimi mo na adu ebe mo no so no yale na kasa dina osisi ene ye fi si na wo amama na tena mu a nti je adu ebe mo na no dene nti fi wo ko no se fi no na amache no na be mo na sha se ne bodiri ko se ko tipompo ni sa ne tie ti nya ye na fi e na kotra o ya se ti se tie bia na be mo aduro okay na de ono bi ade oni misa no so betima ba obi na twi bia ma wasa no ne je zaman yere sa no bebe kan se asamba na meka no obi tiam chiri obi ti krom onim bentwa krom hu bi da no kra de ba osia sa de bia wi aso bia no osia hu no ontimi nnuma do no nko akeke dabi ye wadura ye no na wadura de sa okay but asipi amagana se ohwe Nigeria state be na now Matan Lagos and Matana Delta State. Delta State is open. No we no Nigeria they happen ma wuji dini. Maybe the buy friends Sky B. Sky B na our kidney problem. To me to dialysis na stone bia. And no dey we queue. Enti FMC Asaba. Na nipa no ebe kan ebe hospital pra no me yima me no. Na say onko fi no ko ere onko. To say hono na no di ka hwe bia ni yare no say amon ni brawi number na yare odi ntimi nkuno no mbae ti nyame boai ema ande ni tiye nyame na sa ni san pan yare ade chi no na ma me ho ato no eno ni ade a nyame ya madwen ebu madwen so good no be oto Nigeria mfie bebre na ye dwuma ho ede na bagana de na fen wa akwa ti akwa yenkwa sem pan fo bi na bu be se eni bo a ekotrim me ho bi na ni boy na ta fama nkotrim na jeji da
kuntu hwa koninchi me obi ho no a me adwuma wo kan say kwale sisi me pe office bi asaba me office ho no sa a Nigeria de mo hope people na okay the opportunity ma ba Ghana the ma ba Ghana ni nipa ho do okay because me ba you cray maybe other so kwalebu anya me afa me so no so keep me say bi this is somewhere ni channel US chobetie me a ya sisi omaji no kokoko mo se be say be 8 months asesen na oxygen is in so ya me bo an say ka do be say 4 days ni audio ni na o me phone so asese de ni na se no na omaji no ama ni na se na tata ya je be ho do ma ni na se no enso na be jan na se no atwe kuma se fa na wo me okwada so kuma se kwada so baby awo no eben fa wo betimi hu o fa je ni mo no ma o we fa na se do so fulaya na kwada so agreka o so bisi asokore rula bank okay eno ben chef ni se o tra je ni mo na Jene market ho. Mbacha. Anase si poka junction. E ba be fa ba. Be bia e hwa na e be ho no. Good. But asipe abusuafo amagana na wote nka number na mase no. The number no so ofre no a wono babo nkomo eyekuma se kwada so Jene market ho. Ne asokore mampon. Asa asokore ura bank no ene di nhwe no. Ofre number ya. Obema na mrantin bia be fa na odo akofie. Ne na wususu ebedi enkomo afade mebusa papa yehu. Ana, let's say. Wonderful. Ama number no. Enkoma me. Betimi abo me. Ama Ghana number ne 0560 669005. Me say kebi mo 0560 669005. And a different number ba kon so 0543 018222 0543 018222. Ambesibilu eno. Bela sipi. Na mene amagana di nkomo kaka na memra so nhwe sunsun no FM. So wo yare e wo wi ase. Ene yare nipa yare no. Everyone ekopem 10 every ba kopem edu. Emududu asa na efeseka na emududu asa na esunsun yare. Ebi se wo hwe sunsun zem na yesi e bibia wo sunsun wi a ansa na pie enisuo. Obi betima yare ne na so ade no sunsun be mfie aduenu. Mfie aduasa, mfie num. Etisen Oluma me dase. Oluma de wo ho ne se yare ka no. Sunsum yare e wo ho. E na honam yare nso de e wo ho. But eneriase no sunsum yare no e ye be yemfa 70%. E na honam yare 30%. Honam yare no adekonti a honam yare no e 30% se nipa daseni a wati asefa sa aso esu no. Se wo pese wo mpe wo ye honam ne nko ade obeye de obeyare. Efi se emframa ye home eni ensu aye nom eni aduane aye di eni nante ne ma bi aye ye nti e de ayare de ne e kaye ho na sunsum yare ne so de won se eye den a uye nipa oye wo tamfo pese onu so po downfall eno wo ho ena tu yare bu ho no na efie yare ebia na efie yare ebusuani mu anase efie ho nipa no bia wo sa yare ni bi eno ye sunsum yare no ena ye wo yare etimi to edema ohu ye obi ahi keke no wato de ama ena o yare bia so ya bodua no ye de wanya ena yare bo ha wo boni bia akodi ye no esusun sanso de yare na ye de abrew eti sunsun yare wo ho na honam ye no se de e wo ho no good obi ho ni sunsun wani na yare bi ye no na se sunsun yare a bibi ho bonen kaye ma no hu se ana bibi e bonen kaye a wonim ade pa be hu se yare bi de nyani so yare oluma ade a wo se nipa hu se yare we e ya bronsan fo yare ni se one wako hospital o yare malaria ye the malaria drug amount enso malaria na nko wako ba ku mienu miensa o kwa doctor ne try so malaria drug e powerful ni na amount but still yare ne nko wasa atinya ko different hospital wasa anom still yare ne nko no say there is something wrong because me yare eti yare and am yare malaria drones one kasa ne dem me ba how say yare ne enko no wo say bibi e den etai chiri and na two obetima ko hospital and abekọ e bia herbal shop bi no wato aduro no wanom ya cheke hu say yare we ya kasa ne de yare a wo yare ye de ho drama o ba ya be no me wanom aduro na still yare ne nko hu say yare ne abrosan fortis because ye de yare ne ho aduro na ma ne nko and na de sa to so bi wako hospital and aso wako baby ya ma wo drama wanom o ba ya be no aduro na obesum de na wudidi obesum de na se bi obi ne woda obesum na ye e bi efinyam woda esumu it still yare ne nko onu aduro ne de ba anytime ade aduro be ba wo bia no and
onum hia na asom saa dae a mekika kakra yi unya sumpa na still yare na because osum de na udidi a wako hospital ana yama wodro one wodro ni fine osum de alse edidi no e chese ni pasa de yare na side asa abrew entuba no wodro enko beka se bia odiefo ne dadafo ana bia hospital drugs na bia nyene angel wako hospital yama wodro onu wodro na oba fia ebia besum de na oni obi da ana oye name different thing bi once yare ne enko eno so chese ya bro sanfo ne e yare ti science de papa e do so ti yare bia o ya rade ehun aduro ka na still aye konko o ye de enko no se bibi nkoyi e wo so di sunsun sembem me da sepi se ye hwe sa nema we a obi an obi tifi na nipa na atosunsun yare no de ama wo na wunim se dro bi a de ba fi obi a wo hu nti se bi a wokoje heba akra no a onim eno sa na je se wonye obi a wo ye spiritualist na bi wo de heba aka ho ene bia na duro de ma no sa bonsamfo ntimi mamu ana eno ti sen se sunsun yare o se ade ba ko e dangerous se ubetima pia bonten se o yare o do yare ichini ebia wakọ akọji aduro no ba na bronsamfo ntimi hia wo kwam sunsun no ma yitu mi ne wo aduro no me den wakọji aduro na wo ba enye ono na ko yo but spiritually no monitoring spirit and say abronsamfo na kasa timi hia wo spiritual ana mo bopa no ma be hia physical no ma je edro no 2 minute free edro nim enso de edro ne ba physical it is a honde wa edro ne yere ya gene dada edu medu fia oban medu ne yere emfa e no obo onso a o mehia wo kwamu nye o de edro ne ba fie ho numero no ba be yere e ba be sra wo sunsun no ba betro edro ne yere ano ene obi o wani bone it is a okoba bia nipa na onim fom ampade a nipa na oye edro because mimi ni say okote ahaban na say ahaban no okote ne saa na de beye aduma be sayare a ahaban no esa honam yare pe because okwa ahaban okoya okote ebi efa so go gonorrhea wakote ho aduru okwa wa nyanya nkomade wani bibia ama ahaban no eno aso okote ahaban ne saa okote ahaban ne ba saa ena ahaban so be sayare saa adikota am ka se be sayare saa ne se eba ibia na yare ne spiritually onso so spiritual gonorrhea no wanya ena manifest aba honam mu eto de ahaban ne kana entime nko because e sunsun yare ena also de honam de na ide aka no also ahaba na wate no uye sunsun sem ye de eku ahaba ne so sero odi ahaba ne kanipa kro na physical ahaba ne besa physical yare no na niema wasa ye egu ahaba ne so spiritual de no so asa sunsun de no asa ni plate anya oje good me da sepi ebushafo ana usu na cheche yare ahodo ne de nipa fam ewo sunsun ntino number se twagu screen ase no number no fra amagana befa na wo yare wo haubia no ne wo ayen hwehwe nana mamemu sa we sunsumu yare pa no emu de pa na ehu a ye nam we ye nimu a ye wo a wadwere kra nkoso so ebi ku simple ye todema oluma en toyare de doso en toyare ebibiri ye hu wadwere nkoso asa mo yare diabetes diabetes sichi yare no en ye tumi toma itumi tofa aduane mu o da yesumu no na aso beso na ne wo pane ana ye di moja say si uso yetimi almost so many ways abronsan for fa so eto spiritual ne e de ma e na beka se bu okwa na efie e fe bi bloodline spiritual DNA ko check ya efie ade enti unya free efie mu nko ade a wo ye den sa yare no be obenya bi enti no ko ana eden unim ho hwe but na so free sa family ni mu de family mu babia obi a twere from family mu bia e nto yare ana say ye gina ya ye gina ofio say also me nya blood pressure e wo say omuni na enya ebia diabetes e wo so me na edu emface omunya stroke because ya program ye den e wo hodada e no bu aduane die bia akodi ye no e na nipa no ton aduane no onkura honhom papa e no no apolutu aduane adi ye onya sa yare no papa de make watma say enti so nsum yare ndi ni na e dangerous mo me da sipi ka so mo se bia obi ti say awo obi wo sika obi bia bo so no ni be makama ware so na omuntimi nyeden enwo no moto eno dodo na no ena efie anahwe akakra bi na efie oluma eno no mo na nyefie mo na ehunam yare okay se sunsu yare kakra bi so obi ani sound ena ebia or riches no wealth three crown no ohun ye na hi ena ebi or program bi bia so ma wo but come on na de more na de ane tie honam yare honam yare na time sa sperm low count and I say barrenness no ebu ana fibroid eni tima ontime enyere ebi enconceive eno obu onso asa bi na be ma hu nso kunuma epieba ha eno obu onso be ma hu ebu onso a
be ma no ho nsuo no ebi ana agene ahonde nye de eni ayuro bi ai se kuku afra mu ebi ana ahonde nye de eni me no obu so no koya abortion and ebi o so no bibi ko so ba bibi ko so and ebi de yare bi abren so many years ago ba woni etonyiri ye ne ma awo ho ai de identity ana menim sa abronsanfo de ho menim sa but more na no eya na etai honam so de ba abronsanfo so de wo pa me da sipi e se ba ko bi abeto mu pa ne de rough young boy be about 15 years na stroke I know 20 na stroke I know can you be who be a stroke I know be about 80 years 75 70 and then young guys a man cry dey chain 35 na stroke na dan aye wo mo na stroke no sunsumu no obi cry so odware wate ahwe oh no obi also so odampa so wate asifom obi na hwe stroke aye no na sa we mu nyina no sa stroke ho no yes how will be not to the drew na esi stroke na so be no be not to the drew no obubu no eden na oguho so okosunsun mu a se adutuo ene se ya toyare ne de ama no esunsun be da ne mi no ntem obi ya toyare de ama no ene obi akwai na drew ama obubu oguho na wonya yare esunsun be na wontem oluma e bek maka se adutuo ne ya toyare difference bi ani because okọ metu adu a se nipa de akwakoja se toyare we ma enti make us difference eni na yesunsumu yare no na se o ka se ene ages no ankora ni nyasa ye no se one boni adoso pa na two a friend say physics enuane na ye di ni so eka ho ama nso udidi enyes exercise ye nya hwe na enu boni ne no ye be fa man crime te se ye ge ne ma boni se de ho be de e be ye din what I say ba hu sa de ye take drugs na ye ho adwuma yie no esunsu so de ho so ye de etwe ye no ye honam de na spiritually so de no abronsanfo so person ewie wa eno so mte fast stroke nti stroke no more na tire abronsanfo yare but honam so de no so nnuane na ye didi no ene abrabobɔ ne bi aye bobɔ ne be bi aye nom no enso timi e de yare ne brain but anka age ne de company fo ne nya sa stroke no but eye sunsun sem ne nti na ma young girls young boys susunya stroke match no nti but that's people wa we sunsun mu ne ma ne ade tama na ugina mu pa no so obi ewo sunsun mu yare na se bi a obi hu na o se bo na de eye de abonudua na eye sunsun sa abayefo na atosa yare no de ama no wo a wo tete ahaban na wo hwe no no e na wo ha obi e wo sunsun mu ne ade na jo wondam no ofie ekọ ne ba mu sai nipa na no abayefo ato yare de ama no wo na ho ode a wo hwe no no e na so chefe wo mu ne sai se akoye prema membre we no omo de ne nkwa akosi gem e na wo se chincha akoyi ne nkwa na firi gyenim enti be spiritual contending enti se abenfo no etimi de wo overcome wo spiritualist na yare ne nyede enko e na wo spiritualist no se woni ani a anase ebia oda onsom daya anani sunsun bi ejina wachi a untime nsa yare no because one uni ani ebe no hu se ya bronsanfo na ye no two oda onsom daya kra won kai because that your sumu so uni spiritual aya that your sumu no utimi hu bibi e ma won se we ya bronsanfo yare e no obu oni ani that your sumu so nhyana so but obibi a e ka no ho agina e bo na chi dom e je na chi achiripa o de drone ka wasad na edi na chi nti yare ne be den ebeko na se unyina sa ne ma mensa we uni bia be very careful because so say yare ne kwa enko o de ahabando bia beka emfa enti de minim enda me ka time I tete ye ne sa yare ni sa ne ma no ye fan say obi yare na yare no sunsun timi cho se bia okope ahomabosom anasa ahomachem but okwa ebia kwa ewiato okwa afashira ebia okwa afakusua ne fako o de kwa bompa isi o bompa isi a se adua no oni sunsun na ne akasa enti se adua no ebe ma say okay twadua ni bi ne ne fako metawachi enti one more permission say twan or the yare no any ayaresa na akadua no hama to the bada de be kanipa kro na ebeko because one fa ope ne kotwa adua no odi ka koye sunsun sem e bompa e kan de ope say adua no odi kwa odi koye e ma no hu yare kora e kwa kosa eti wodi ka ye sunsun de anti adua no ba besa hono yare no na apaye na wuye no e wodua na se no e na sunsun sem na no so abesa yare e no so abesa sunsun de no e na haba bi okwa kote a yetikas for 20 pesos ebia for 50 pesos ebia for 10 pesos kaseguso udu ahaban no afato from what the two spiritually no wato ahaban no e na kasa na wakaseguso tumi eti ahaban ni mu no ebe kasa sadia wato de energy
na de waka gusu okwa enkoye eno ye spiritual ade no ene bu ahaban ade so okọ anadwo 2 okọ edua bi ase na akọ nsuo hu na ekote okọ aboneke na fa bia kosua ebi afa pito ebi afa nsafufu ebi afa aboase okọ akokesi uye se ema adekro no wia oti ahaban na wabeta wachiti do ba kodi ahaban na ba be ye no eno nsu be yi enti na ejina spiritualist na obenya no se spiritualist no kre okre sunsum ampa na no kre okoti ahaban na oye sunsum niema eta ahaban to na ode ahaban so bafia o sa ye sunsum sem ka ho a ene ode yare ne ba se sunsum sem ho na sa ahaban be sa abanako sanet ulumai me da sipi na namba no ko bi man ama Ghana namba ne me pacho muntie 0560 669005 me repeat biom 0560 669005 and a second balance here 0543 018222 me repeat biom 0543 018222 me da sipi na o sha fora se yusu a ye bo ye nkomo no a enisa nana haban na ya mokotete no ebu wo ha ana otu kwan ana ebu wo ha wo kokoti otimi chi yourself fa me koka we hu family say and be nipa no kwa na betimi akono nya de betimi amboa na se bebi ugina na holding haban no de ensem no moka etisen ejina sunsun kra oni ne ye adwuma ebu horma sunsun etimi ka kiro say asomasi yare na wo yare no konokoti ebi eme ebi akonokoti ebi atame o ebi akọ nekoti entomme enti obetere wa haban kra konokoti ko sunsun no on ne ti sunsun e no nanim ha no amane a edi nipa kro na oyare nachi eno no nim achiwade anonim adura ode ka yare na ebeko edi sunsu ne kire wa na okwa na okote bana sunsu na chose bia okodua na se a fa kwanu fa 10% store fa 20% store fa kosua baako eto ho fa besi eto ho fa weto kasaguso fa atoko kasagusu ya feguo ti edro bra anajo 12 sorry kasa yese afede nipa ne ba wo chena fa edro ma no ho beto eti so otimi di eno so de a ena yarasa ne tesen nipa no beto no papa sanete but se epi nana adwuma na haban duro no a mo sunsun se de pa na ma na yedin sunsun adwuma no de pa na ma na yedin ade ma sunsun adwuma ayarasa ne de se one nipa na patient na o hwe no ne stubborn adukuta mka stubborn say o ma na do ni say on fa na wi 12 no what the instructions also kweno no kwa ono so de nepe ene kwa akoye de kwa akoye it is on nepe kwa ya onya dance here because no sunsum no ema instruction say time also this so sunsum ni ma de konti o ma sa time o se nipa ni disu na oje ba it also the command nipa kwa se nipa no koye ne de opa adanse enye de ensi ena nipa bi won so a wo de ade na ba ena ebia time so be sore enumere abompaye aye sunsum adwuma because wo de adwuma nipa ko wienye no wano no afina ode adwuma na ode ono kono afina nso be sunsum adwuma e wo fie atato sa asomasi adwuma na waye odama na wi ba sunsum no anase honhom ne moa na ayare sentime mate nipa no kono ko bubu mra so a emadwuma ne de ena wo be se obi yare na ko hia ni obi a honhom edi na tie very powerful honhom ne very stronger utimi tale na awai nti this oho hihyew this uyobi a spiritualist a unim forma wording and abiti metwitwa agent bu a yare no bu na yare na tew ne so ebe yare na temadi bia be 20 years ebi abe 30 years ebi abe 50 years it is any pan yare enya one day there sa this onya ntoboase na wo boa ho yie na de face yare no ansa wetima sa yare no ena masunso adwuma no ede eda sipi o shafo ha e o choko tv wait na subscribe no share link number no 0244 840108 0244 840108 Oshafo ni yakwa anim wo ha ne ma ne bia ofresa number ya Amagana Spiritual and Herbal Center Kumase Kwada so o Jenny Market nchen ha ofra bama edwaba na watimi aden abo na yehwe obu wo so a enim guase pa oba ya wara na kama no ekromfo di robi de no ko bia de obu okra na obafie no nya bibia okra basiwa no afa se amobi kromfo no kitwa bia nsa enema basa obi kura akokopo no timi ko bia no doko ana sa ana yare eno se to de makrono za no eno de abrozanfo yare ena eno na de kota beka se abrozanfo yare se yepesi egu ani mase ene to sa de ne de edema internet sa de na be dunya internet so meka se yare because so yare no na yare se be du bia de so wanfo na ne ehunu o sa ne side eka na ofa na ye che no ana yantan de ne guase yare de abre no internet nya spiritual so papa se abrozanfo no into the one hand can or say the if you and I to subium
Eso bo ha honhum kura no yesa bɔ ne pa edu na adwo no mo ko be ko yadwuma saa tam so ne na beto de be china ho nyina ye oya na mu sika ye de ma ho nyina wo honhum friends contractor nyina no eso tumi se enko ba bia pera se lo ma tsa se eno so ho sa nipa da se ebu ho ma yitwi ne condemn edura ne ra abenfo timi faroma dan na boa o da be kwa koso aso ye de ne ma be sisi ne so ebu on so a o me fa de se ebi obetena ne so e wako na wo yadwuma na mu sika na se de ma wo no em be ka won sa so enti o ko twi condemn wi a o me de ebi a also mutiaka and also mo de aboade na adwuma awaye no ho sika de ema enti bu o anam so mo ho edin si wonti o metime wi mo fa sika na ma enko ba bia ne bu o metime sika na ma wo be duro no masa be je free wonsem asa meti ho na ntimi manifest sana no so tie eno so no unim ho asem kakra eno de se eno ye komo bo hini no ama se unim ho asem kakra mini ho asem ai sana me pese me hu na obi oto yare ama obi no wo yare enye dua no obo no oto yare de ma no eya no mo ye fiefo nko a anabontin sofo na fofo one wadanfo etimi eto yare ma wo two wa wo fiefo etimi eto yare ma wo three ohun nipa etimi to yare ma wo ni meka se na wo fiefo e na four obo ho ni no ho ye na hi otimi to yare ma wo e na five aduane ya odi be kwa akodi obabi ensuo bi abekwa akono obabi obi ade bi a obekwa akofa ana obetima akoyi obi bone na ho de bone aye no nipa no obi no kra ho bone no wasore tia wo e na ebu also obi ti ni sign etimi de sign anu sutima yare inti do so sana ti oluma me da se epi nana obi wo akoto ka de bank bo se na akoto ka no de yima ba ko pe no no awon samfo afa de bia ka no fitam eno so o fa na se yare ana se ye de se nipa no so no oba maso ye ana se bi no kasa eno so mo ho eno so mo ho se sa nipa kro no obi ho na bad luck na bro sanfo atama no ena obi ho na esika hye ena atamfo na bro sanfo na to ne so enti se ye be hye usika da wo ka ne se ya se da bi esika no ka ko yo ka ni nsa ho bo ne wo kwa bro mfa so hye nipa nsam ese nipa nsam sika enti se o yare dia emfa se obi ho o de yare na be to so na say afaso ahye usem because the usika be hwe yare sana ebia yare ne enko na usem sika yare ahye ana atama yare be kora usem sika ni na ahye ebu ha oka se de oka yi abronsanfo betima gwekiw etu so oka be ses na se de bia usem sika na ne ehye ntia no so ohuluma wow ana yi so ye ku enim no omo mpema no ye bo sunsun mu ba se so ro kwaji be de bo sunsun ba we sunsun ye wo sunsun ba because ni pen na ifri sunsun na ba honamu but onipa da sani bia so nyankopon edi wa oba e wo so obewo ho asaso esu no aka ho but ade ba kono say one abronsanfo timi si awode na no kwan se de omompene ama wontimi nye den enwo eti so okoduyefo ho anako spiritualist bona onimfom wampa otimi se ada bi we abronsanfo timi memfa ha we na memfa ma asomesi no no ana memfa ha we na memfa ma asomesi enfa kodware ana memfa ha we enye adruma asomesi no mo a ade kro na be obstacle na mani ntime wo no ebia na nipa hu nsuo konimu a epiba na akio no na afre nipa hu nsuo ko ebeka ebia na yare na wona yemu no ena nti ode ha ne kan sa yare be pia fi omu ayere aba na afre de watimi anyem ena obu on so a otimi ne bata hondini ne system mu sa etu do oduyefo no ode haban kanko ade a oje ne fa woni beba mo me da sepi se be do no ha na den no amagana meto de ma o wa se bia peso busa na busu a na ususu be yiwa no edu be bia na ususu be busa amagana na ususu ne to no o wa se bia peso busa no enkoma me na di otumi das nana o se busa asem kakra metie de teni se yare unizo ni mfom wako ni mo nsem na ye fa ne se ye obabu hono mo a ontimi nchima first na ochima ana ontimi enchima sese na me se no me megidie ni adwuma me na cheme se metimi se me o haban we ni we me kabom sese am de ma obechima so what ya se enti ye a ma madwen na bo sunsun sem no ne sa onamanim no me gi honam ani dia no gi edim mo so what ya se because enyi nipa nyina no yare mu yare ene o se o ka ama nipa ni bi ti ase se nye yale ni nyina
ene hu you can say hu yare so dem can not say because the boy say oti aban pe na attack you say oh we oye bosom oye sei oye we say you suma bi na say ni say e bi ntiase obi say o Kristo ni enti obi oti aban pa de oni ni twa kan bia tina na de be bi na say ti ka che atiefo no na nipa na chirem na nipa ntiase se bia nipa smasi ana se nyi nipa nyina mo ti aban no na efiri ye fence se bi efiri pa bi boni ayere ye ba yo kano bedase inya sasampa no aka ko tia no ka se inya sasane se enne atiefo ana se a Christopher ya ban ne no ana nipa dase ne ye wo gidie bi se so o tia hahan dia wo ye konfo udin kuntum so ye konfo se sa mindset no so o tia haba ya wo ye konfo wo ye dunsini wo ye malam bunsam honhom na de adwuma dabi ya bible no ana wo bible no se mundi haban no na mo fa hahan mundi o se mundi aduaba no na mo fa hahan nsayare enye bunsam ne kan yo ena enye honhom bi ne kan yo eye onyankopon ne so obo ade ne si ono se onintumi ene ahonden a ode ahya hahan no ena oni ma de kra hahan betima ye obi ni se nipa da sani a waboye no e dia ye be yare entoni se be yare nti ode eho ade no ho akade nso ama ye se akade nie enti obi a na adwene wo fie ana obi a ne nimdie wa hahan mu no ono so nyakopon de ama no because mu ndi aduaba no na mo fa hahan nsa yare a waka ne saa dia se enye possible wa on nkofo bi a wa choose wo a be ka so me herbalist all this saa nimdie no eni saa nyansa no eni saa adonado mo se mo de ahaban wei ahaban mu nsense na ma bia ma adwene mani wo ho ahaban wei sa yare wei obi wo wa oniani but oda no som daya na ye twa ahaban wei sa yare wei ahaban sa yare wei enti osori a no no so trocho no ono so sha se de ye adwuma enti mesre mo comfort ahaban e no kre dunsini ti ahaban e no kre malam ti ahaban e no kre okotoman ti ahaban e no kre because of the knowledge o possess a onim dia ahaban timi ye no enu ti oti ahaban sa na sofo enso timi ti ahaban adikotem ka sofo ti ahaban se knowledge asofo nso ewo no enu so timi ti ahaban de tinye obi ti ahaban nye so ye konfo but obi o hoye malam oye konfo oye dunsini hunhun odi ye advan ebia na enye nyankopon hunhun na se enye nyankopon hunhun a sa hunhun bone no enso timi e kire ne se ahaban we sayare we ahaban we sayare we sa obi nso ye sofo na se nyankopon hunhun timu a obusa ni nyankopon ne se wona ase ndua duaba no ne fa hahan nsa yare wona aka yo minsu nyankopon no eta haban no tire mi bia na me be tire no because ask and it shall be given unto you seek ye shall find knock and it shall be open enti omusa nyankopon no ana umbon pa enche Jesus Christ omo nimde wa hahan no enti na onfa ma no e na Jesus Christ wa new so a herbalist bon someone herbalist salo nyankopon so yere e won herbalist enti bon some herbalist ti hahan de ye adwuma salo nyankopon so herbalist enso ti hahan e ye adwuma because ye ko hospitals cry a lot of medicines na ye ko konom no baby a medicine si fiba ebi ho na ye occultist for no and spiritualist for no and ahonhom bone yankasa aba mo knowledge and omo dia ye adro and ye di adro na ba out and ye ton sam no yeni and so hospital na ye ton ye no ana ne okasa e bon sam yare because me say a lot of doctors a lot of nurses a lot of operation doctors more na spiritualist more na minimum obi ona wunji me abigidi more na spiritualist but no do de na adwuma no etu de ense wo de hwemu nyame de eye adwuma sarabon sanso de adwuma na aka asembi ese ebia na obi moja ebia oblidi na aka asembi de me metima aka cho ne se adekonti a wo nye spiritual side ni se nyame ode wo ye adwuma ana nyame honhom a nyame honhom o ti wo mu no ode wo ye adwuma no anytime you obey and anytime you on tell us kona kwoti ahabawe ento no ka se kona kwoti ahabawe ya onima de konto se kona kwoti eti sunsun sama bem because enya open ade kwoti yo enya wo open na ade eden o de kwoti ye wa kirew se kona ne kwoti ahaban no ento no ka se kona kwoti ahaban o ba o sa kirew ade bi a e wo so sa ye o sa ye ento be ye wiem ko ade a ayarasa beba enti na won tanye spiritual dey because ya kirew wi o de kan na ekọ wo de kan na ekoda kai se enya honam ne kire wo eye honhom ne kire wo ena honhom no tere so honhom no ote ena ona di nipa ne so ba ena ona nim yare e de nipa kro so ena ona nim ahaban kure betima asasa yare no ento tere ona ho sie obedience ema na okote ye no onim do no aye agusu nti o tere se kono kote ena de ba afie do o tere se ye no wasa ye ena de kan nipa ne ye e ho to no ti se honhom ne di kai sunsun egu a unim enti na ata ka se wonye sunsun niema ndi no because what ya tere no akwa but de metima tere no Madasipi
Nana also was never so busa Ghana. Many questions. Many questions. Many questions. Many questions. Question. Okay, I'm sorry question. Okay, oh my God, me no want to take a crack. And I'm sure you maybe kakra wo ho. Where draw there? Me see a lot of obi asoro so herba. Obi asoro herbalist. Obi asoro. Herbalist me say you be for. Obi wo no a ya adom a chede ye. Odi free awusuom ene bai eno wo ho. Ene obi wo ho so a e fi ade. Ena obeto no wa inherit. Ene obi wo ho so a okosua ye. Eti sa na ma be nsa we ene wo ho. Babini omo mota akosua ne de. Okosua de so sa pe bosom ye den. Ene tato because ono akosua to so na po obi e be boama yare ne tema ye akọ. No omo de fi awusuom ene omo ye efi ade ene timi tai sa yare. Se obi aso se na kakra be ta frinti. Obi aso so herbalist. Na me no wana take kakra. Wa do no ka asem bi. O de kai na oje ne fa hodie aba. Ena me so ma steady wa hwade mu se da bi honhon kodo ye adwuma na boama adanse ye. Esisi rough na adenta cheta so nyehuna nyema ni adentia adentina menye onyu sunsu nyema ni o still go so aso spiritual things ni nana us de jene say ade abu nimu no eso chew so what you say enti me say me chew say minimi say haban eyen senkyere ne che bibia so what you say because if we are be asasi so we bibia ye bia wasasi mu bibia fra haban mu aduane ye die bibia wo haban mu na me dem be me so me say obachi mama me dia haban na be ka no ama na ba no me nye obi na ka kire me so what I say ni nya enimdia nya me dia den ama nipa say dem kana ta say enti media humum sem eni say me nka ho bi. So what I say? Inti me ade a wuni there is bigger than you. It's all due label. O say me count kra me zero. Inti me person make say ana debi me nyini ba ye kra me nyini. So what I say? Inti ba be obi na yo sisi ya. Obi tumi nya ulcer. An poto nyim rebeko. Inti ba ye na obi na de yin. So musum mama bring to majem. Na say a lot of spiritual issues me ba. But wa ha ba ne car ni pa muti meto. En na person me che wo say. Enu nti na mama me gidie na nyame de mama na hu say. I don't see spiritual. And if you want to meet 5 years on Jimai. Isa, Jiwe Noa, Fawesa, Ottawa, France, Abba. Na, Crona or Chelsea, Habari, so the boy Chido, inside the spiritual cry, or the physical de Kana Accord. And Sana maybe to my camp. I never just said, me home, me, the movie on Nigeria, and I'm to move. So what I said, me, Gaza. Me nyidi se won samni ho me ma hu bi Matias obojo madima nkasa enti amma hu se ade we de Matias enti me se me de se me believe on se me kan we ni we bom abaye se ampa se be adwuma enti honhom no de na me de minim ine nyame Matias ma afra Matias una wo ti ase me de Matias se ba hu se ma wo ti ase ba mu su de ma se wo se obi ediri lemu good so what I say nana e ma na manam kwai Pacho etiefo ama Ghana number na me se bobo ama ono to number bi atotwere number bi a wafa ne be 2000 years be pemo ne me na wuso asa me na me kasa kire no wadaroma to number bi atotwere ne fa ama Ghana number no ama Ghana aba Ghana na odi na ama se ne ba be boa o eti fa number no 0560 669005 be repeat bio 0560 669005 and a different number so here 0543 018222 0543 018222 meaning say wako a lot of herbalists, herbal people, one on herbal drugs, hospital drugs, one visit a lot of herbalists. Meaning na we nhwe say say am obama bu ba me ka sencho ye word ro and then kakra better friend kakra e bi dinti obi aso herbalist obi aso spiritualist enti okwa nimdie ne tumi no eni ho enti but o kakra woni no de bema o enti ho anto enti no nti enkase herbalist fo ni na fake herbalist fo ni na no kro bi ani na o tra ha ma yare na ku we ya juicy kedi to tra ha ma yare na ku de metima ka cho ne afuta metima mo ne say o de bra be so hwe be so amagana so hwe na sa be so amagana hwede ya no wa hu hwia na che sa haban wi ase na sa haban wo tumi na sa de obo ade ka ne sa aduaba no ne fa ha ne sa yare no ti yare kro na te wo so no na wo tinie
unya ho odie no watini unya ayaresa no watini se wape wabama pu na banu baduru awu no ka wakoma to yem emu abamu mu afa na onyame na osayare no wabesraw na sa onyame na osayare no obefa magane mo asayare enti tutu na mo falamba no frɛ ema wade no ntanta ena nyini bebrebe ena nya confused ena nka se matina me hunu hwe mesra wadaroma de metima truth ne de metima catch on say o de bra be so hwe na go se sampa dan sere yodia de metima catch on na me da se amagana e ba cho ye ko obi a hwen yare no yentimi bobodi na so na no nkyese ye ni hu aduro numbers no o fa na fra na kyese dem ama ngrofo hwe wase hwa to tiefo me do bia se ene yenya nyame aboa ma yenya be kabo ma yedi nkomo na me se kama tiefo nya tia se ene se ewiase wono obia wodi ekwan nyame fa so dem ba ewiase ene obia so wodi betima ide aye so tia se me kai se papa bi ba mo friend me saboate obia ne no de ba ma boni din oye bi mo company kesi bon Ghana oba ya wose na koma obi na ye no wo kiye 2-3 days afide afi wa je di se na de na nko woduro de na se sa na wiase ne tie so tia se tumi srewa obi anya botre frɛ number na e wo screen na na yale bi obi ano ene mini nkomo ye se ho ye be bo That's it. Say amagana kai. Say amagana kai urumai. Amagana so na no esi. Anasi. Good. Obusafo sabe no emse amagana. Na num se mu nyina asa. Nigeria na kwatra no. Me fa se ba kwatwa so. Aswa mi tuma ka tie tifo ne se. Umse wakọ no wakọ asore anu nsuo bia. Wakọ isu oil bia so yare ne nko. Amagana se men kan so se bra. No fa na ha nka na yare ne beko. Sofo ade a ka woko ma nso no ka ho ato ko de oyo sra nka ho ato enye sunsuma de e ye honama de be ne wias nipa na adwene se bibi tie ho chema pe yes e bronsan fo yare enso ade bo ha de nye abronsan fa ho bone be sra na usumesi yes enye yare we de hospital bi obi a we de me hospital o se ka se we na ko te habari ko hospital ansa na mako bi come say me wa tax atamfo ame enti e de a me yare spiritual ba ade bo na enye sunsuma de enti ko jodi eye honam sem no ye honam doctor no o ye herbalist no ye amagana no korono sayare na ahaba itimi sayare bia nya didi wo magana mu na amagana nyakopo be wu nyame no be sayare no wo sampa ye wo aduro ye wo aduro ye wo herbalist ne wo herbalist ye wo herba for Ghana ha no ba magana da musronko metima ka sorbe na be dia dance ana be asesi medase medase na wusu ene amagana e be damase ene emse bia yeti ye na otwe bia no omba baba nkomo se ka sunsun zema na wusu se de munimodom asuko ena owura amagana soso ahaban nuro Nigeria ena obo a ono soso baba na obehun se na wusu so ya de usunsun nu na ono so ye se oba nkyerechera na wusu emna no beja no nti se nipa bi ye no nyina no o fresa na mbe ya e ya de no bebo nkomo ye mbesi ya dase ne ye be sa to aso